तो आपने जानते तो मेटा एवं रिसेंट 8000 पीपल को फायर कर मार्क जुकरबर्ग कंपनी। तो एबे जो सिचुएशन बर्तमान मार्केट रे चली 8000 पीपुल 4टा बेल भोर 4टा बेल 4 AM मेल आसाला डिफरेन्ट डिफरेन्ट रिजन रु सिंगापुर हो गला। तो डिफरेन्ट डिफरेन्ट रिजन रु डिफरेन्ट डिफरेन्ट टाइम रे मेल आसो कि फायरिंग होती। तो बर्तमान मार्केट जो सिचुएशन चली बर्तमान एबे जो वार चलती वार भी बंद होनी। वाद बंद नहवा भितर बर्तमान एबे कंपनी मैंने सब फायरिंग कर बहुत कंपनी बर्तमान एबे ले ऑफ एबे चली माने एबे 8000 मेटा गला। तो बर्तमान वालमार्ट भी किसी दिन भितर वालमार्ट भी करुच्ची। तापर बर्तमान बहुत बड़ बड़ कंपनी भी फायरिंग प्लान चलती। तो बर्तमान जदि वार कंटिन्यू है तो सिचुएशन धीरे धीरे ऑयल प्रोब्लेम पेट्रोल डीजेल मिलूनी। तापर गैस रो इश्यू थिला मझिरे आपण जानथिबे। तो एबे सब जिनस बहुत डिफिकल्ट हो। तापरे आ गोटे जिनस है वर्क फ्रॉम जो मोदी कही कि वर्क फ्रॉम पिला करने पाई। तो अराउंड 50 लाख भाया पिला 5 लाख भाया पिला से माने गोटे आकलन करी गोटे एवरेज नंबर कहते। किंतु वर्क फ्रॉम सब कंपनी एते सांगे सांगे वर्क फ्रॉम देवेनि कि जेहेतु गोटे बिल पास होनी कि गोटे नॉर्मल डिस्कसन होती मोदी यहाँ गोटे अपील करटा समस्त शुणे न शुणे मैटर करूनी। तो तापर बर्तमान एबे जो सिचुएशन मार्केट रे चली तो बर्तमान एबे जो सिचुएशन रे मार्केट एबे पिला सब स्ट्रगल कर जी भी बहुत पिला इंटरव्यू दौरान इंटरव्यू क्रैक होनी। किए लास्ट राउंड रिजेक्ट हो जाऊँगी किए सेकेंड राउंड रिजेक्ट हो जाऊँगी। तापरे जो पिला भी पाउसंती तांको प्रोजेक्ट मिलूनी सर्विसेज कंपनी रे। तापरे जो पिला भी पाउसंती तांको ऑफर लेटर रिलीज होनी। तापरे जो पिला भी सिलेक्ट होउसंती तांको बहुत दिन जाए कॉल भी आसुनी कि सिलेक्ट हेले कि नहीं बहुत प्रकार डिफिकल्टी फेस कर पिला। तो बर्तमान सिचुएशन मार्केट रे एभला अच्छी देन तापरे एबे बर्तमान एबे धीरे धीरे जदि वारटा कमेबनी धीरे धीरे बहुत बड़ बड़ कंपनी आहरी भी ले ऑफ करेंगे। तो बर्तमान आगू को भी सिचुएशन डिफिकल्ट हम बर्तमान कंपनी सिचुएशन एबे बहुत माइक्रो मैनेजमेंट चलती। कंपनी पीआईपी पिला पकईकि फायरिंग कर ले ऑफ गोटे सिस्टम माने से डायरेक्ट ले ऑफ कले कंपनी ना खराब हम। तो से कौन कर पीआईपी पकई दौरान कि तुम परफॉर्मेंस इश्यू देन तुम मन मन बाहर जीव। तापर आउ गोटे जिनस जो मैंने भी बाहर तो बहुत मात्रा पिला बाहर कि जॉब पाँच बहुत कम पिला ही जॉब पाँच। तो बर्तमान मार्केटर सिचुएशन हिसाब से तो मार्केटर एबे बंचिबा डिफिकल्ट हो गलानी। मार्केट रे चलवा डिफिकल्ट हो गलानी। तो बर्तमान एबे जो मार्केटर सिचुएशन मार्केटर कंडीशन तो नॉर्मल तुम्हें किसी ओरी हुअनी जो मैंने भी ट्राए करुच जो मैंने भी आसवा चाहूच आईटी सेक्टर को जो मैंने भी ट्राए करुच तो कंटिन्यू ट्राए कर देख जदि बैकअप किसी आउ छोट मोट जॉब मिलूँ देन जॉब रे तुम रहीकि धीरे धीरे अलग प्रोफाइल जॉइन करी धीरे धीरे आईटी की स्विच कर कि मार्केट टप अच्छी जेहेतु फ्रेशर पिला मिलवा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस पिलांकर इंटरव्यू बहुत टप जाऊँगी 4-5टा राउंड 3-4टा राउंड क्लीयर करी गोटे ऑफर उठाया तो इजी कथा नुह। बहुत पिला ट्राए करुँचे तो मार्केट रे कॉल नाही एते। तो जो मैंने भी डेवलपमेंट हो डेवॉप्स हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल कॉल नॉर्मल अच्छी टेस्टिंग फेस्टिंग प्रोफाइल एते कॉल नाही। फेब्रुआरी मार्च मसरे नॉर्मल कॉल थिला एबे एते कॉल नाही जेहेतु बर्तमान मार्केट रे जॉब मिलवा डिफिकल्ट हो गला। तो बर्तमान मेटा जो फायरिंग कला तो बहुत पिला डिमोटिवेट हो गले। बहुत पिला भी न्यूज़ शुणिकी भी डिमोटिवेट हो जाती कि आईटी रे सर्वाइव करें न करें आईटी रे आउ केते दिन जॉब करेंगे। बर्तमान जो मैंने भी हाई पैकेज अच्छे से रिस्क जो मान प्रोजेक्ट ना से रिस्क जो मान पाखे किसी टास्क ना ब्लांक बसती सी भी रिस्क। तो आजिकली बहुत जिनस तुमको करार पड़ो कहीं नॉर्मल गोटे जॉब रे सर्वाइव करिया गोटे जॉब रे काम करी तुम आगू को जीवा। एबे तो बर्तमान तुम शुणी बर्तमान टीसीएस रो आउ बहुत भल भल कंपनी हाइक भी दौना एते तो टीसीएस 1% हाइक होती। तो बर्तमान सिचुएशन डिफिकल्ट हवा भितर बर्तमान मार्केट रे तो पिला धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो गले मार्केटर सिचुएशन हिसाब से आउ भी अलग तुम जॉब करी से भाया सालारी भी तुम पाइबनी जोड़ा तुमको आईटी मिलता। तो देन एबे ये जो मेटा फायरिंग कर बर्तमान मेटा वार एमती कंटिन्यू हम मोदी जोटा डिक्लेयर करते पेट्रोल डीजेल मिलूनी गैस इश्यू अच्छी। तापर बर्तमान वर्क फ्रॉम बहुत कंपनी देनी पर्यंत तो वर्क फ्रॉम दब नदेव सेमती सिचुएसन न हवा जाए वर्क फ्रॉम कहीं देवेनि जे
ପାଦରେ ତୁମେ ଚାଲିକିରି ଅଫିସ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇ ତ ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ନଥିବ କି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ରୁହେ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ବହୁତ ପିଲା ଜବ୍ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋନ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଲୋନ୍ ସୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଇକା ଜବ୍ ପଳେଇଲେ ମନ୍ଥଲି ତୁମର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ସେଇଟା ବି କେଉଁଠୁ କରିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କେଉଁ ଜବ୍ରେ ବି ତୁମକୁ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିବନି ଯେଉଁଟା ଆଇଟିରେ ମିଳୁଥିଲା। ଦେନ୍ ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍। ନା ଅଫିସ୍ରେ କାହା କଥା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା ଅଫିସ୍ରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗ ଭଳିଆ ଥିଲା ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଛି। ତ ମାର୍କେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଟପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଅଫିସ୍ରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପଲିଟିକ୍ସ, ତ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ସବୁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାଲିଛି। ତ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଖାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ତ ଆସୁନି, ତୁମେ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବ କେମିତି? ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଭିତରେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମେ ଏ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କହିବ ସେମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ତୁମେ କ'ଣ କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଅଛ, କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ରହୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବ, କାହାକୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ କରୁଛ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଅଛ ସେଇଠି ରୁହ। ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତୁମ ଲାଇଫ୍ ସେମିତି ଚାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ମେଟା ଫାୟାରିଂ କରିଛି 8000, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଫାୟାରିଂ କରିବ। ତ ତୁମେ ବେଶୀ ଡିମୋଟିଭ୍ ହୁଅ ନା, କାହା ହାତରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫାୟାରିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫାୟାରିଂ କରିବ, ତା ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ନା ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ କର। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ପାଠ ପଢ଼। ଯେଉଁଦିନ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ କି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପଇସା କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖ, ସେଭିଂ କିଛି ରଖ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥ 1 ଇୟର୍ ଯାଏ ପଇସା ସେଭିଂ କରି ରଖିଥାଅ। ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ହେଲେ ତୁମେ 6 ମନ୍ଥ ଯାଏ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ନ ହୁଏ ଦେନ୍ ଦେଖିବ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି, ଯଦି କିଛି ବାଟ ମିଳିଲା ତୁମେ ଆଇଟି ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କିଛି କଲା ଭଳିଆ ତୁମେ କରିପାରିବ, ଦେନ୍ ବେଟର୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ଅଇକା ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆସିବା ଯାଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାଅ। ଯେଉଁଠି ବି ପ୍ୟାକେଜ୍ ତୁମକୁ କମ୍ ମିଳୁଛି, କମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ଜଏନ୍ କରିବା ଟ୍ରାଏ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ମେନ୍ ହେଲା ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଜବ୍ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ନ ଜବ୍ ହେଲେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତୁମେ ଚଳିବା ପାଇଁ? ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କର। ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ତୁମେ ଆରାମସେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ବାହାର କମ୍ପାନୀ, ତୁମେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବଢ଼େଇବ, କମ୍ପାନୀ ସୁଇଚ୍ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଏତିକି ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।